Good day everyone. So we're gonna discuss to you about integumentary system. So what is integumentary system? The organ of the integumentary system include the skin and its accessory structure including hair, nails, and glands, as well as blood vessels, muscles, and nerves. The integumentary system helps maintain a constant body temperature, protect the body, and provide sensory information about the surrounding environment. So, the structures of the skin. The skin has three major layers: the outer, the thinner, and composed of stratified squamous epithelium is called the epidermis. The inner, thicker layer is called the dermis. The subcutaneous, also called hypodermis, is located underneath the dermis. So, integumentary system. The integumentary system is the largest organ system in the body, acting as protective barrier between internal environment and outside world. It consists of skin, hair, nails, and various glands. The skin primary component serves multiple vital functions. It acts physical barrier against pathogens, prevent dehydration, regulates body temperature, provides sensory perception through touch, pressure, pain, and temperature receptor. So, functions and purpose of an integumentary system. The integumentary system serves several essential purposes in the human body, contributing overall health and well-being. Number 1, protection. The primary role of the integumentary system is to act protective barrier against external threats. So nasabi ko nina siya kanina. Then the skin, hair, nails, and associated glands form a physical barrier that help shield the body from harmful substances, pathogens, UV radiation, and physical injuries. The number 2, regulation of temperature. Plays a crucial role in thermoregulation through process like sweating, vasodilation, or expanding blood vessel near the skin surface. The body can release excess heat to cool down or conserve heat to stay warm, helping to maintain a stable internal temperature. Sensation. Number 3. The skin contains sensory receptors that detect touch, pressure, pain, heat, and cold. This receptor allows us to perceive and respond to our environment, enhancing our ability to interact with the world around us. Number 4. Excretion. While primary focus on temperature regulation, sweating also helps eliminate waste product from the body. Sweat contains small amount of waste substances such as urea and salt. Number 5. Absorption. The skin absorbs certain substances such as medication and vitamins through its surface. So, ang mga na minsan kaya sabi kung gusto niyo magputi, ginabutang sa lotion. Kaya ginabsorb na sa skin na nutrients na ginabutang niyo. Then, this property is utilized in transdermal drug delivery system and play role in the synthesis vitamin D when exposed to sunlight. The number 6, immune support. The integumentary system contribute to the body immune response, acting as physical barrier against pathogens. Additionally, skin cells immune cells in the skin work together to defend against infections, initiate healing process, and cause of injury. Then number 7, synthesis of vitamin D. When exposed to sunlight, the skin produces vitamin D and unessential nutrients that plays a crucial role in bone health, immune function, and overall well-being. Then number 8, the integumentary system storage. The integumentary system can certain substances like fat, water, glucose, and vitamin D. This is stored
resources can be utilized by the body as need for energy, hydration, and other function. So let's discuss what is hair. Hair is a unique filamentous biomaterial produced by cell in the skin of most mammals, including humans. Then next, what is the function and purpose of the hair? The function and purpose of the hair are diverse and often intertwined, demonstrating its importance beyond aesthetics. Here's a breakdown of the key of the hair. Number 1. Protection. Sun protection. Scalp hair acts as a natural shield from harmful UV rays, reducing the risk of sunburn and skin damage. Then, physical barrier. Hair provides a physical barrier against debris, dust, and environmental elements, protecting the skin from irritation and infection. The next is heat regulation. Hair helps regulate body temperature by trapping heat close to the skin in cold environment, allowing heat to escape in warm environment. Then, next is sensory perception. That's una is touch sensation, whisker, then social cultural significance and attractiveness. Sa sensory perception or touch sensation, hair follicles are connected to nerve endings, enhancing tactile sensitivity. This allows to feel subtle change in our environment through hair movement. Whisker. In animal, whiskers are highly sensitive hair that detect changes in their environment, enhancing their ability to navigate and sense danger. And then next is social cultural significance. Identity and expression. Hair plays a crucial role in personal identity and self-expression. Hairstyle, color, and texture can convey cultural, social, personal meanings. The next is attractiveness. Hair can be a significant factor of attractiveness and social appeal, influencing perception and beauty and desirability. The next parts on hair. First is hair shaft, or the visible part. It is visible cylindrical part of the hair extending from the scalp to tip. Then hair tie ko siya sin mga layer. First is cuticle. It is the outermost layer of the hair shaft, which highly keratinized and acts protective barrier for inner layers. It consists of overlapping scales that protect hair from damage. The next, cortex. The middle layer provides strength and elasticity, makes up the majority of hair shaft thickness. Then, it contains long chain of keratin protein that provides strength, elasticity, and color of the hair. Next is medulla. Medulla, the innermost layer, pero dili siya always presented, not always present. A central core of the cell that may not be present in all hair type. Its function is not fully understood but may contribute to hair overall structure. Then, sebaceous gland. Sebaceous glands produce oil for hair and skin. Sebum is the oily, waxy substance produced by sebaceous gland in the skin. Differentiated sebaceous. Sebocytes refers to sebaceous gland cells that have undergone process of maturation and specialization to perform their specific function in the skin. The next is undifferentiated sebocyte. Refers to undifferentiated sebocyte. Refers to sebaceous gland
cells that are early or less specialized storage development and not fully matured or undergone differentiation process to perform a specific function. Then, basal refers to basal cell, which are type of cell that found in basal layer of epidermis where they continuously divide and give rise to new skin cells. The next is hair root. Hair root is crucial component of the hair structure, anchoring the hair in the skin and playing essential role in hair growth and health. Then next is dermal papilla. It's crucial structure located at the base of the hair follicle that plays key role in hair growth and maintenance. Then hair follicle, a small tubular structure in the skin where hair growth occurs. Then bulb, base of the hair root, contains dermal papilla. Then arrestor pili muscles, control hair erection, a small smooth muscle attached to hair follicles of the skin. Good day everyone. So as a member of Group 5, I will be discussing the layers of the skin. So our skin is made up of important layers. These are epidermis, dermis, and hypodermis. So below the hypodermis is the muscle. So these three layers is differ in function, thickness, and strength. So the first layer of our skin is the epidermis. So it is the thinnest and outermost layers of the skin that covers almost entire body surface. So ang main function niya sa nina layer is mag-protect sa aton body from harm, then nag-provide siya sa protection. Then ang main rules din niya is mag-make sa new skin cells. So ini na cells is constantly namamatay, then nababaliwan ini sa bago na cells regularly. So ini na cells, ini na layer is nag-provide siya sa waterproof barrier against microbes. Then nag-contain siya sa melanin, which is nag-determine sa aton skin color. So kapag go kasin more melanin, igo kasin dark skin. On the other hand, if you have less melanin, then you have light skin. So an epidermis is nag-contain sa 4 major types of cells, which are keratinocytes, melanocytes, Langerhans cells, then Merkel cells. So una, ang keratinocytes nag-represent sa major cells type of epidermis, which is the outermost layer of our skin. So ang keratin is a tough fibrous protein na nag-help sa aton na mag-protect sa aton skin and underlying tissues from heat, microbes, and chemicals. Then ang panduwa is melanocytes. So ino siya nag-contain siya sa basal cells, which is nag-produce siya sin new skin cells. So as the new skin cells produce, they push older cells towards the skin surface where the old cells die, which is nag-provide siya sa aton skin color. So ang melanin is important siya as it helps to protect our skin from harmful sun rays. So ang pantulo naman is Langerhans cells. So ino siya nag-help. So pantulo naman is the Langerhans cells. So ino siya nag-help mag-fight off sa germs kag infections, where they constitute a small fraction of the epidermal cells. So ino siya nag-participate sa immune response mounted against microbes that invade the skin and are easily damaged by UV light. So ang role niya sa immune response is mag-help sa iba na cells sa immune system na ma-recognize, then ma-attack ang mga microbes, then masira sila. Merkel cells, a special type of cells, less numerous of the epidermal cells. So located siya sa deepest layer sa epidermis, where they contact the flattened process of a sensor neuron nerve cell. So their associated Merkel cells detect touch sensations. Also located siya sa basal cells and epidermis. Then inina cells is very close siya sa nerve endings na nag-receive sa sensation of touch
and may be involved in touch. These cells also contain substances that may act as hormones. The epidermis also composed of 5 layers in thick skin. They are from deep to superficial. So first, stratum basale. So ina siya nag-form siya sa strong band between epidermis and dermis. Then igo siya sin damo na basal cells, which is located siya deepest layers and 5 layers and epidermis, which is the new skin cells develop in this layer. So igo siya sin duwa na primary function, which is first is the proliferation. Ina siya nag-apply na mag-increase in the number of cells, which is naga-measured as cell number as a function of time. Then panduha, attachment of the epidermis to the dermis. So the basal cell layer not only serves as the progenitor cell layer, is a dividing cell that has the ability to differentiate into different cell types, but also nag-produce siya sa basal basement membrane, which is nag-function siya as the site of the attachment of the epidermis to the dermis. So panduha, stratum spinosum. So ino siya, spiny siya. So matinik na layer na nag-produce by division of stratum basale. Located siya above sa basal layer. Then mostly nag-consist siya sa keratinocytes held together by sticky proteins called desmosomes. So ino siya nag-helps na maging flexible kag strong ang aton skin. Then pantulo is stratum granulosum. Ino siya grainy or butyl na layer. So naga-stop siya pag-divide, then naga-starts mag-produce. Then ang granules nag-contain siya sa lipids, which is along with the desmosomal connection. So ginabuligan na mag-form sa waterproof barrier na nag-function na mag-prevent some fluid loss from our body. Stratum lucidum. So, na siya ang clear layer, which is naga-describes the transparency of the cells. So, makikita lang natin siya sa thick skin sa aton palms kag sa aton talampakan. So, naga-cover siya sa stratum granulosum, which is the main function niya is mag-reduce ang friction between stratum corneum and granulosum. Stratum corneum. So, na siya ang horn or sungay na layer, which is naga-expose ang surface of skin. Naga-sheet din, naga-replace every 2 weeks, water resistant. Na siya nasa labas na layers ng epidermis, which is naga-serves as the physiological barrier from external agents including bacteria, fungi, and chemicals, while preventing the loss of fluids and solutes from the internal environment. So, na siya ang pinaka-tikas on the palms kag sa aton soles or sa talampakan. The second layer of our skin is the dermis. So, nasa inner siya than the thickest layers ng aton skin. So, located siya beneath the epidermis. So, ang main function niya is mag-regulate sa temperature, then mag-supply sa epidermis with nutrient-saturated blood. Much of the body's water supply is stored within the dermis. So, ang dermis is nag-contain siya sa duwan na layers. So, first, papillary layer. A thin top layer of the dermis, which is nasa inner na layer sa ating skin. So, the papillary dermis has connective tissue and blood vessels na naghahatag sa nutrients pakato sa epidermis, which is nasa labas na layer sa ating skin, and that nag-help siya mag-control sa temperature sa ating skin. So, nag-consist din siya sa areolar tissue na nag-connect sa dermis and the epidermis. So, ang panduwa na layer is the reticular layer. The thick bottom layer of the dermis, which is nasa sulod na layer sa natin skin. The deeper reticular layer is
nagakontain siya sa nerve endings and glands na ginaalawan natin skin na mag-stay moist and feel pain. So, mas makapal siya kaysa sa papillary dermis because it strengthens the skin, providing structure and elasticity. Lower, thicker, and made of thick collagen fibers that are arranged in parallel to the surface of the skin. Nagkakonsist siya sa dense irregular connective tissue. It also contains larger blood vessels, lymphatic vessels, and nerve fibers. A thickest layer that supports blood vessels and nerves. The third layer of our skin is what we call the hypodermis, which is the deepest layer, is also known as subcutaneous layer, which is naga-protects siya sa deeper tissues ng ating body. Naga-act siya as insulation for heat and cold. So, ang main function niya is mag-restore sa energy, mag-bind sa skin to the underlying muscles and bones sa aton body. Then, nag-provide siya sa padding sa aton body and gina-helps ang aton skin na mag-bind to the rest of our body. So, ang hypodermis is primarily composed of connective tissue and adipose tissue, each with its own important function. So, ang connective tissue is naga-help na mag-fight sa infection. Then, and ang main function niya is maga-supports, maga-protects, then magahatag sa structure to the other tissues and organs sa aton body. So, ang connective tissue also nag-store sa fat, nag-helps mag-move sa nutrients kag other substances between tissues and organs, and nag-helps mag-repair sa damage sa tissue. So, adipose tissue, amin siya nag-provide sa insulation to keep the body warm. Function of the skin. The skin or integumentary has many important functions in the body. It provides protection. If we cut your finger, the skin barrier help to minimize the damage the underlying structures, dendritic immune cells in the epidermis in immune exposure against in the enter of the skin. Cells located in epidermis produce in pigment melanin into reaction to exposure the extraviolet. This protect nuclear DNA in cells in the skin and to also protect external deeper body for being harmed. Next, we have metabolic regulation. Synthesis or produce vitamin D3 pre to exposure to ultravitamin exposure from the sun. It increases calcium and phosphate absorption. Next, secretion and absorption. When temperature rises, the body discharges substances from the skin into the sweat. Sweat consists water, salt, and nitrogen substances called urea, which is cellular muscles products. We have also blood vessels in dermis. This diminish the blood flowing through them, causing a person to look failure the body. Thus, blood vessels in the dermis can also increase in diameter, allowing more blood to flow through them that allows the body to lose heat if it's too warm. So sa integumentary system, we have the two glands, which are the sweat glands and the sebaceous glands. So first, we are going to talk about the sweat glands, which produce sweat from thermoregulation. So, di ba, sa surface ng ating skin, ikusan mga pores, which dito nagalabas ang sweat na nagalabas sa ating lawas. So, ikos ang ginatawag na hyperhidrosis and hypohidrosis. Pag sinabing hypohidrosis, limitado or dili grabe na pag-produce ng water na naginalabas sa aton body. Dili kita masyado ginabalhas or dili kita masyado nagkakaigwan sweat. Bisan na nahiwag, bisan grabe na kapoy or init, dili kita ginabalhas.
So, si hyperhidrosis naman, amin na siya an excessive na paggalabasan water sa aton lawas. Grabe na pagbalhas, bisan diin na parts ng lawas like sa arms, sa limbak, sa face, or sa diin na parte sa imo face, or sa hands, sa legs. Pwede din sa palm, pwede din sa foot. Amin na ginatawag na hyperhidrosis. Pag sinabing hypohidrosis, amin na dili kita ginabalhas, bisan grabe na kapoy, grabe na init. Si hyperhidrosis naman, amin naman excessive na paglalabas sa tubig sa aton lawas. So nano ba kay nagkakayuhat ng sweat? Nano ba kay kailangan tabalhason? So yan, ano ba kay kailangan tabalhason? Temperature regulation. Sweating helps cool down the body during exercise or in hot weather. Di ba minsan pag inabalas kita, na-feel nato na nagalamig ang aton lawas. So from that, nabubuligan ang aton lawas para mag-cool down sa mainit na temperature. So ito na balhas, gina-lessen ang init sa aton lawas na ginalabas man. So next, elimination of toxins. Sweat helps clear the body of heavy metals, PCBs, and PPAs. Minsan napapasabi ang iba na pag nag-sweat kita kaya bagan mas nag-clear or nag-glow ang face. So from that, nag-release ang aton lawasan toxins by sweating. Another is gripping, slightly moistening the palms with sweat aids in gripping. Another, emotional stress. Stress-induced sweating can occur due to the acute or chronic psychological stress. Minsan, I don't know, sabi ninda, pag nagatangis daw ang mga tao, nag-help siya sa aton lawas na malabasan emotions kagan stress. So, siguro, one of the factor kaya nagatangis sad na tao pag like they're emotionally stressed like that kaya nagalabasan toxins man sa aton lawas. Kag kay na ba kay kailangan ta mag-sweat, 'di ba? Pag dili nag-sweat ang tao, pag igo siyang hypohidrosis, may dako na chances na magkaigo siya sa heat stroke. So yun, kinano ba kay kailangan tambalhason? So sa sinabi ko kanina, pag dili ginabalas ang tao, igo siya sa hypohidrosis, there is a big chance na magkaigo siya sa heat stroke or heat exhaustion. So a reduction in sweating or absence of sweating can lead to complications such as heat exhaustion or heat stroke. This condition is known as hypohidrosis. Ayun. So, and it can affect your entire body, a single area or scattered area, the body, and the ability to sweat can cause overheating which can lead to heat stroke. So, yun. Kasi nga, di ba, pag nag-sweat, di ba, nagabulig siya sa aton lawas para mag-cool down or para mag-lessen ang aton body sa high temperature. So, it is very important na nabalhason kita para ma-lessen ang init or ang mataas na temperatura sa aton lawas. Pag dili kita nag-sweat, nagkakaigo kita ng hypohidrosis or can lead to heat exhaustion or heat stroke. So it is really important na mag-sweat kita. Si sebaceous gland naman produce sebum, an oily substance that lubricates the skin and hair. So yun, minsan makikita taan mga face na makintab because of oily skin. Sometimes dili man nag-produce ang skin sa grabe na pagka-oily, which is tama lang, like ma-moisturize lang ang body from grabe na pagka-dry, 'di ba? May mga time na kailangan ta mag-oily para dili very dry kita ang aton face. Pero sometimes pag excessive ang paglabas ng sebum or sun oil sa aton face, nagkakaigubaya kita sa acne. So, yun. One factor na kay nagkakaigwaan usad na tao sa grabe na acne because of excessive oil na ada sa iya face. Kaya nagkakaigwa siya sa maate, nagiging maate siya sa face. So, yun. It is really important na mag-skincare. Nasa usa din na niya na topic. Okay. So from there, makikita niyo sa screen, may na siya ang sebaceous gland, which dida nag-produce ng sebum or oil sa aton lawas.
most of the time or mostly nagaproducean grabe na oil sa face. And sa sebaceous sa sweat glands naman kadamuan sa aton gayud whole body nagaproducean sweat. So from there, igwa daw sa types of glands, which is the eccrine glands and the apocrine glands. So, makikita nyo sa screen, makikita nyo si eccrine and apocrine. This screen and pictures on eccrine glands and apocrine glands. Ano ba ang pinagkaiba ni eccrine kag apocrine glands? So, si eccrine glands, makikita na siya mostly sa whole body naton, sa buong lawas makikita si eccrine glands kay tanan ina siya cover niya ang aton lawas ang eccrine glands, which dida nagaproducean san water or nagalabasan water or san sweat. Si apocrine glands naman may mga specific lang siya na ginalabasan san tubig. So ada sa screen like sa mga pubic areas like that, da siya nagalabas. So, yan. Ito ang difference ni eccrine kag apocrine glands. May specific areas lang na nagalabas ang sweat, si apocrine glands, while si eccrine glands, cover niya ang aton whole body. Maintaining healthy skin. So, these are the tips for skincare. So, number 1 is hydration. Kailangan naton mag-inom sa damo na tubig. Kay para mapanatili ang naton skin na hydrated kag makinis. Kay kapag sapat ang tubig na ali sa aton lawas, mas magiging hydrated ang naton skin. Ang skin na hydrated kay malambot kag makinis, kaya mas jutay ang chance na magkaigwa ka ta sa dry skin or pagbabalat. Ang hali naman sa lason or toxins sa aton katawan is hali man sa hydration. Kay ang tubig na nainom naton nagagbulig sa aton para ma-maintain ang kalinisan sa aton body kag mahali ang mga toxins or dumi sa aton lawas. Kay pag mas damo ang tubig na aton ginainom, mas damo na toxins ang nailabas naton. So pamagitan sa pagapawis or pag-ihi na nakakatulong sa aton para magkaigwa kita sa malusog na balat. Advice naman is mas maayos kung makainom kita sa 8 to 10 na baso sa tubig kada adlaw para mas masigla or mas bata kitao na naton skin or ang itsura sa naton skin. So second tip is protection sa sun. Magamit kita sa sunscreen kag magasulot kita sa protection na like clothes, sunglasses para maproteksyonan kita sa sun. Kay ang protection mula sa pinsala sa sun kay ang adlaw ay may iwasan UV rays na maaari makasira sa aton skin kag magdulot sa sunburn, wrinkles kag cancer sa skin. Ang paggamit sa sunscreen kay makahatag sa aton sun protection laban sa epekto sa sun. Kag ang pagasulot man din sa protection bukod sa sunscreen, importante man na magsulot ka sa sombrero, sunglasses, kag damit na inanmahalabaan mong gas para dili direkta na magtamaan init sa adlaw sa aton skin. Nakabulig ini para maiwasan ang pagkasira sa aton skin. Ang advice naman dide is siguraduhon na makabutang sa sunscreen kada 2 ka oras, lalo na kung ikaw ay ginapamalhas or nagalangoy sa tubig. So, one third tip is cleanliness. We need to wash our skin regularly using mild soap. Kay ang paglinis sa aton skin nakapatanggal sa bacteria kag dumi sa aton lawas. Ang regular na paghuhugas sa skin kay mahalaga para matanggalan dumi
pawis kag langis na pwede magdulot sa acne or pimples sa aton. Nakabulig ini para maiwasan ang iba-iba na infection sa skin. Kailangan naton magamit sa mild soap or magpili sa sabon na dili matapangan amoy para dili kita magkaigwasan irritation or pangangati sa aton skin. Kaya ang mild soap, mas ligtas siya gamiton lalo na para sa may mga sensitive skin. Advice is iwasan naman din ang sobra na paghugas face or skin kay maaari man na matuyo ang aton skin kag mawara ang natural oils na nagaparisog sa naton skin. So, ang fourth tip is ang malusog na pagkain or healthy diet. Need natin magkaon sa balanced na diet na mayaman sa prutas, gulay, kag whole grains. Ang vitamins kag antioxidants para sa balat, like ang mga prutas kag gulay na mayaman sa vitamina, like A, C, kag E, kag inan mga antioxidants na mahalaga para sa malusog kag glowing nga skin. Nakabulig ini para mapanatili na masigla kag maayos ang aton balat kag maiwasan naton ang mga pinsala mula sa free radicals. Ang mga sustansya na hali sa whole grains kay ang mga whole grains gaya ng oats kag brown rice na naghatag sa aton sa nutrients kag mga minerals na nagapalakas sa aton skin kag nagapababa sa panganib sa acne kag iba pa na skin conditions. Advice naman didi is iwasan man ang labis na pagkakaon sa matatamis kag mga processed foods kay para mabawasan ang pagkakaigwasan chance na magkaigwa kita sa acne or iba pa na mga skin problems. Fifth tip naman is ang stress management. So, kailangan natin bawasan ang stress sa aton lawas. Kay grabe ang epekto sa stress sa aton skin. Ang sobra na stress kay maaari magpalala sa mga kondisyon natin sa skin like magkakaigwa sa acne, eczema, kay kapag sobrang stress sa na tawo, mas magtaas ang production sa langis niya sa balat na maaaring magdulot sa pimples. Pwede man din kita mag-relax like maglaan sa oras para sa mga simple na activity, person heavy breathing, pag-meditate, pag-exercise, para mabawasan na natin stress. Kay ang regular na physical activity makabulig sa aton para mapalabas ang aton endorphins or ang mga happy hormones na nagapaganda sa kalusugan naton or ang skin naton. Advice is maghanap sa oras para sa mga libangan or activities na makapasadya sa aton para mabuligan ang aton mental kag physical health kasama naton skin. Importance of the integumentary system. Number one, the integumentary system is essential for overall health and well-being. So, ang balat daw is nagasimbolize sa aton health kay ginapakita sa naton skin and condition sa aton lawas. Kung malusog ang aton lawas, makinis kag lively ini. Nagapahiwatig na maayo sa naton health kag nagabulig man din ang aton skin para ma-regulate ang aton temperature kag maglabas ang toxins sa aton lawas or ang poisonous substances na ginabilin sa plants kag animals sa aton ng mga tawo, mamini ang germs kag bacteria. Kapag naman dili malusog ang aton skin, ang ibig naman sinasabihon is possible na igukitasan sakit or may problema na atong lawas kaya mahalaga na alagaan naton sa maayo ang aton sa diri. Next naman is it helps protect our body from damage and harmful germs. So, nagabuli doon ni para protektahan naton lawas para malayo kita sa pinsala sa mga mikrobyo. So, ang skin naton kay naga-serve as a shield sa aton lawas kay ang skin ang una na nagadepensa or nagalaban
para sa mga maabot na mikrobyo or mga pinsala sa atong lawas. Napigilan sa aton skin ang mga mikrobyo pareho sa bacteria kag virus para dili sila makasulod sa aton lawas kag magdulot ng sakit. Kung dagdag pa didi, ang skin naton ang naga-stop laban sa mga dangerous na bagay pareho sa mga chemical na pwede makasira sa aton kag mga panloob naton nga organs. Dahil sa ni, ginapakita kung gaano kahalaga ang papel na ginagampanan sa naton skin. Kaya manatili niya na ligtas kag malusog ang aton lawas. Third naman is it provides protection, regulates temperature, and allows us to interact with the environment. So nagahatag isang protection sa aton, nagabulig pag-regulate sa temperature, kag nagabulig man din para ugnayan kita or maki-interact sa aton environment. Ang aton skin ang naghatag sa proteksyon sa aton lawas laban sa mga mikrobyo kag pinsala na pwede mag-attack sa aton kag mahalaga ini para sa pagpanatili sa natong kalusugan. Ang skin naton ang nag-regulate sa naton temperature sa lawas sa pamamagitan sa pagpapawis. Kapag nainitan kita, kapag naman nagasikip ang naton pores kay malamig. Kaya ginabuligan kita sa aton integumentary system para maghiwag sa maayos, maging komportable. Ang nerve endings naman nagabulig sa aton para maramdaman naton ang init, lamig kag mga iba-iba na uri sa texture sa paligid. Ang nerve endings amin ang mga jutay na bahagi sa aton mga ugat na nasa skin naton kag sa iba na parts sa katawan. Or sindaan bagan sensor na naghatag sa impormasyon pakadto sa aton utak sa kung ano man ang aton nararamdaman. Kung mainit, malamig or nasasakitan kita or iba pa na sense. Dahil sa ina system, nagiging posible ang aton pakikipag-ugnayan sa mundo sa pamamagitan sa aton pandama. Kaya importante ang skin para mas maunawaan kag maranasan naton ang mga bagay-bagay sa paligid. So number 4 is example, our skin stops germs from entering the body and help us feel hot or cold. Ang skin aton kay bagan wall or pader na nagaserve as a protection para ma-stop ang mga bacteria kag virus na dili sila makasulod sa atong lawas kag magdulot sa sakit. Bukod pa sa proteksyon, nagabulig man naton skin para makaramdam san kung ano ang temperature sa aton paligid, kung malamig ba or mainit. Kaya ginaangkop sa aton kilos depende sa sitwasyon na aton nararamdaman or ginakaharap. Sa pamagitan sa naton nerve endings, nararamdaman naton ang pagbabago sa temperature kaya napanatili naton ang tama na init or lamig sa aton lawas kag maging komportable ang aton paghiwag. So fifth naman, taking care of healthy skin is crucial for preventing disease and having a good quality of life. So ang pag-aalaga naton sa maayos sa aton skin makahatag sa aton sa maayos na ways ang pamumuhay. Kaya kung alagaan na sa maayos ang aton skin, mabawasan ang possibility na mag-igwa kita sa sakit or sa mga infection or mga allergies na pwede magdulot sa aton sa dili maayo or komportable na pakiramdam. Ang healthy na skin kay nagabulig sa aton para protektahan ang aton katawan laban sa mga microbial or pinsala. Dahil sa ni, nakabulig ini para ang ato pang lahatang health kay magdulot sa mas maayo na pakiramdam. Kapag maayos ang aton balat, may mas mataas kita na energy kag positive na disposition. Ang disposition kay gatukoy sa pangkalahatang pakiramdam or ugali sa isa na tao sa isang particular na oras. Ibig sabihin, may na kondisyon sa naton damdamin. Kung masadya kita, kalmado or maayos ang naton mood. Sa last naman is kapag malusog ang naton balat, mas nagiging masadya kita kag maginhawa natong buhay. Kay nakaramdam kita sa kumpiyansa kag
kasadyaan sa aton sa diri. Number 6, if our skin is healthy, we are less likely to get infections and can feel more comfortable in daily life. So, ang healthy na skin kay hydrated, makinis, kag walang mga blemishes or sugat. Pahiwatig ini na maganda naton kondisyon or naton skin and kondisyon. Kag nahimo niya sa maayos and functions sa naton lawas. Sa kabaligtaran naman, ang unhealthy na skin kay maaaring maging tuyo, maputla, kag may mga rashes or pimples na nagiging sanhi sa discomfort kag maaari makapababa sa naton kumpiyansa sa aton sa diri. Ang pagkakaiba sa na direkta nakaapekto sa aton ang araw-araw na buhay kay kung malusog ang aton balat, naghahatag ini sang paraan para makiramdam pasan kaayay ng pakiramdam kag active na participate sa mga activities. Samantalang naman kung iba ka sa unhealthy na skin, pwede siya makahadlang sa imo para himuon ang mga bagay na gusto mo himuon kag nakadulot din sa stress kag mga worries sa imo. So, amay ito ang tips para sa pag-maintain sa naton skin, para naton dapat siya alagaan, kag kung gaano ka-importante ang integumentary system.